Slavko kaže, ćemo te zvati Slavko za ovaj serijal ili nešto drugo? Kako baš. Kako bi ti da te zovem? Mali Ivić. Slavko Zaboravko. Hvala vjerujem. E pa dobro jutro svima, počinje novi serijal. Proviđalno se zove Moldavija eho prošlih vremena. Mislim da će to biti radni naslov. Idemo u novu avanturu sa veteranom, čovjek je izašao iz retirementa, vratio se Samo zbog tebe. Samo zbog mene, sigurno, da. I počinje neki serijal, prvo ne vozim se sam, drugo nije nas dvojica, nije nas trojica, nego četvero. Živi bili pa vidjeli šta će biti s tim. Ne vozim se na staroj gospođi. Znači Van Lee će biti moja partnerica za ovo putovanje. Slavko na svojoj vjernoj Hondici. A ovo je druga, samo mi ide prvi put. A, ovo je prvi put ideš to. Ovdje ova. A vjerna je tu. A zašto si zamijenio, šta je bilo? A? Zašto si se promijenio? Pa zato kad inače ovo s ovom putom, s ovom se vozim ovako okolo jer ima bolju suspenziju, ima još neke džiđe na sebi. Da. Ali ove godine sam registrirao samo jedan motor. Pa onda, s obzirom da sam registrirao ovaj, moram s ovim, ne? Može. A isti je motor, je li u biti? Pa isti su modeli, ali Ima neke džinđe, binđe, ono ova dobro. ima neke džinđe binđe, ima na sebi još jedno 1500 eura džinđe binđi, valjda. Da, Da. Ne vidi se to izvana, znaš. da. Ali ti u novčaniku si osjetio, jel? Da, novčanik se Rupa je, osjeća se. Ma znaš kak se kaže, rupa je. I ništa, lagano pripreme, idemo se naći sa ostala dva člana ove ekspedicije. Ja sam malo zabrinut kako će me slušati ovo čudo, ne smijem ga ni ogrebat. Mislim smijem, ali će me koštat. Da, ne smijem ni pogledat. Tako da ćemo malo morat kontrolirat šta ćemo vozit, ali neće biti problema, ja se barem nadam. Sve negdje mora započet. Dobrodošli u novi serijal. Четверо бесстрашных искателей приключений Сега, превышающим расход топлива их мотоциклов, отправляются в путешествие сквозь историю Молдовы. Дорога становится для них зеркалом, а не просто декорацией. Куда приведет их эта дорога? Куда приведет их эта дорога? Куда приведет их эта дорога? Ej ljudi, veliki pozdrav za sve vas i dobrodošli u, nećete mi vjerovat, ali u novi serijal koji se zove Moldavija eho prošlih vremena. Dugujem vam puno objašnjenja, između ostalog gdje se uopće nalazimo, gdje uopće idemo, odakle dolazimo i zašto vozimo ovaj motor. I budite uvjereni da nijedno od ovih pitanja neće ostati neodgovoreno. No prije svega, hajde da otkrijemo ko su ostala dva člana ove ekspedicije. Dobar dan. Idemo s njima, Go. Matija, Zdravo Matija, zdravo. Mi se već znamo malo sa interneta. Ja više ne znam kako znamo stvarno životu dok sam prek interneta, to sve priješno. Slavko legenda. Domagoj Slavko, ne znam uopće. Dobil me dok sam vidio vide oko Crnoga mora. Aha. I onda je to nekako, onda reka, ajde bum ga dodal na Face i onda malo tipkanje i to, pa malo privatne stvari neke i tako u biti krenulo, rekao, uspod jesmo. Ja sam to Kako to ide, kako smo krenuli? Dečki, gledaj dok se znamo, sutra bumovo. Bumo, Imat ćemo jedan problem. Koji je sad već? Znači, čovjek mi danas ujutro kaže da sam nervozan. Ja sam mislim, koji sam nervozan bio? I onda shvatim da on ne ide svaki dan na posao na motoru. Da, ne idem, po Zagrebu naročito ne. Ja onako kao, kaj si napravio? Znaš kao, malo sam obišao simo tam. I onda gore na semaforu kad sam ono obilazio, on se ne vozi tako. Da. A dobro, još ne znam, s tim motorom je neugodno uopće, još se ne snalazim. Treba mi jedan dan, barem jedan dan da ga malo upoznam. Kad smo mi na kružnom toku gore, gledam ono, hoćeš obići, ono nećeš, ne? Da.
Ti ostaje iz onog kombija što vozi 30. To je opet meni hvala. Da. Čekam negdje. Prvo ne znam ni radare, drugo ne poznajem Ja sam motor. ti radar. Da, ti si radar, okej. Tako da to ne moraš Da, brinuti. Nego što okej. si ti mahao svaki put kad je... Da, je, da, Si meni da. ili se moram ja brinuti? A? Si i meni radar ili Ja nisi? sam, ako sam Svima bi prvi, ja sam trebalo. radar, ako nisam prvi, onda sam sebi radar. Dobro, evo, to smo ustanovili već. Toni, ovo je brdsko i taj motor ima dušu. A svi motori imaju dušu, čovječe. I za vlasnika svog najvjerojatnije najbolja duša koja postoji. Brdsko, Brdsko, brdsko. da. Kao brdo, brdsko. Ne. A ima jedna priča vezana za Da. to, a moramo to nekad mogu. Da, objasnit ću sam, da. Aha, ovo je zanimljivo. Još jedan čovjek koji je svome motoru dao ime. Šta mislite o ovoj našoj maloj skupini avanturista? Ima nas sa svih strana i čini mi se da smo svi na neki način različiti, ali ipak da imamo nešto slično. Moram vam se ispričati zbog mrtvih insekata na mojoj kameri, jer ja sam se navikao putovati kroz dijelove svijeta gdje insekata uopće nema, a izgleda da će mrtvi insekti na optici kamere biti main team ovog video serijala. A dugujem vam i neki odgovor o ozlijeđenom prstu i slomljenom ekranu telefona. Pa idemo prema tom nekom gradu, ili imaš ti, ček da ti kažem, ajde. Sva sreća da si se sad sjetio da me pitaš kam idemo. Za razliku od ostale trojice članova ove ekspedicije koji upravo započinju godišnji odmor, ja se vozim već danima. Da bi sudjelovao u ovoj ekspediciji nakon što sam odvozio cijeli High Atlas ili zapravo High Atlas Traverse, došao sam motorom preko Europe i na mom putu sam prošao kroz Španjolsku, Francusku, Italiju, Sloveniju da bi došao do Slavka. A kako to obično biva, u negostoljubivim uvjetima visokog atlasa sam razbio telefon i umalo izgubio trećinu kažiprsta. A zašto i kako sam došao na ovo putovanje objasnit ću vam u par rečenica. Dok sam ležao u šatoru na visokom atlasu, na Facebooku sam vidio objavu gospodina Slavka koji namjerava ići u Moldaviju, a traži suputnike za putovanje. A s obzirom da je on moj omiljeni moto youtuber sa Balkana, nisam mogao propustiti ovu priliku. I koliko god to nevjerojatno je suludo zvučalo, evo me tu sam. Prošao sam cijeli Maroko, Španjolsku, Francusku, Italiju i Sloveniju, samo da bi bio s ovim gospodinom. A moj Slavko legenda, legenda. I da vam budem iskren, uopće nisam imao pojma gdje idemo, jer sam totalno vjerovao da sam u dobrim rukama. A što se samoga motora tiče, šta da vam kažem? Puno toga imam za objasniti, ali prvo da razjasnimo da ovaj problem sa mjenjačem zapravo moj pokušaj da podesim visinu mjenjača kako meni odgovara nije uspio. Dizajn same papučice ili poluge mjenjača motora ima, a rekao bih, neki mali problem koji onemogućava podešavanje da bude jako nisko za mijenjanje brzina kako meni odgovara, jer određena poluga udara u nogaru motora. A osim toga, imajte na umu da se momci voze na svojim motorima koji su podešeni njihovim potrebama i navikama, a ja jednostavno nemam vremena niti za stati, jer Slavko je odlučio da u određeno vrijeme moramo stići na određenu lokaciju, tako da praktično nemam vremena za zaustavljanje da podesim motor kako meni odgovara ili da provjerim da li kamera radi kako treba. Nemaš onoga blicera ili neke instalirali? Pa imam Google. Do sad nisam ništa snimio. Na krivi gumb palio sam i gasio kameru. Eto i sami vidite, toliko vremena provedenog bez stvaranja sadržaja u toj nekoj YouTube penziji čovjek je zaboravio kako da upali kameru i kako da snima. Svakome se može desiti.
Cesta nam je donijela priliku da se kratko zaustavimo i da ja pokušam ponovno podesiti mjenjač. Kaj se raspo, Kinez? Ha? Imaš šarafe i sve. Reci mi da si izgubio šaraf od mjenjača. Ne, nego čovječe neće prvo da uđe jer udara ovaj šaraf ovdje. Koji glupi dizajn, ne? Ne mogu ubaciti prvu brzinu. Kako si do sad ubacivo? A jedva uđe, on mora baš stisniti 5-6 puta gurnem, znači treba ću opet razmontirati i staviti samo malo različito. Taman mi je gdje treba, ali... Ma ništa, ajde. Vjerojatno fali. Primi se posla. Jedan zub, vjerojatno. Pa bio sam, bilo je kad sam uzeo motor iz dućana, za višu morao sam ovako dizati. Ajme poslušaj samo trenutak. Ej, Treba sad... dole je nadvožnjak, možemo se u hlad stati. Da, nekom prvo to namjesti pa ću... A kaj je njemu? Pa jebote, Honda. To ti govore Honda je. Pa ja je hvalim, a ti tako. Ček da vidim, znam kaj je, samo malo. Moraš očarafit skroz da se otpuste gumice, jesu ti stisnute? Gumice otpustio sam, jesu. Moraš ih još. I ti si njih malo pretegnuo bilo u nekom trenu, a? Onda je vjerojatno A tak si ga kupio? snaga van zišla, Nisam ne? ti to ja virao, Da. ali sjebano ja. Netko nije dobro to napravio. Imam takve gumice, čekaj. Slavko, A? svako 100 km stati 5-10 minuta, provjeriti kameru, baterije, telefonske poruke. Ja sam mislio svakih 200. Pa isprlja mi se kamera puno brže od toga. Imam jedan prijedlog kad se toga tiče. Ako neko od nas ima neki problem možda pa pretekne napred do Slavka koji je prvi. To bi obično, to sam i očekivao da će biti. Gle, ja nisam išao preticati jer mi je ovo bilo da me ne Pa padne. ako mu odleti Da. čovjek u glavu, ono. Kam budem išao Ali dobro da si preticati. skužio da se pratimo, ja sam vidio da ti blicaš pa sam Gle, odmah... meni je vizir mi je ovak bil, nisam kamo mi Je, išao. ne, daj to očarafiš skroz. Ne, bude išao. Moraš, a gumica ti se neće opustiti dok god ne očarafiš. Samo ga moram tu Ma, ići unutra. će- Nije nam Hitu labu da žurba, ostavimo. polako. E sad bi to trebalo gore. Polako. A već je tu gore maksimalno koliko može biti. Ali Onda bi- mogu ja molim te to pogledat s obzirom da imam isti takav vizir Možeš, samo... možeš. Ajde, nemoj šarafit ništa, daj, samo sekundu. Čisto da pretegnem. ja Nema, moram- pusti ovako, dole. Jer je selo unutra. Mislim, osim kad su gumice sjebane ove. A dobro, ako ćemo se zezati s tim ovdje, onda ja sebi namjestim mjenjač u međuvremenu. Ajde onda. A ko će snimati, jel snimaš ti to? Pa sad smo na suncu, ajde kreni, idemo raditi jer nećemo došli do tamo nikad, ne? Da, neko je stegnuo to previše. Znači ne gumica ova uđe skroz, jer mislim da nećeš imati druge. Nažalost, kužiš kaj kažem. Meni sad tu okej. Evo, ova je ušla skroz. Inače one ne ulaze skroz, ali... Aha, sad nismo ove ubacili, jebem ti. Okej, tu je. Čekaj sad, ovo tu te se sjebalo nešto. Čekaj, samo malo. Aha, dobro. Ja mislim da Sam da vidim. meni je tu to. Mislim da je bilo to, ne? Sad ćemo ovak direktno na vizir. Inače to gumica drži radi vibracija, Je, ali ali sjebano su. mislim da će moramo ovo... Kaj je to aftermarket neki? Nemam ti pojma. Mislim da je nešto. Meni se isto čini da nije original tak Mislim visok. da je, jer imam još jednoga baš originalnoga koji je... Ma onda da. Sad će ti to držati jer se sad gumica rascvjetila unutra ispod. Imao sam isto pizdariju i ja na Ti svom. imaš isto tak, ne? Da. Samo moje od padova otišlo, od tvoje od vjetra. I od tuđeg pretezanja. Nemam pojma. Možeš, sad Samo se sam ona jedan ispod, potrebuta ona se preklopio ispod vizir, rascvjeta. to je kurac. Ha? Preklopio mi se vizir, ja. Ma, kužim, da, ne. Rekao niš, moram stati jer budem odleti tamo. I nemoj to pretezati jer bu ti Navala, još da. veći problem, ne? Matija, gasi si ova svjetla, a ti ne sjebe. Daleko smo došli. Bolje da dječje bolesti rešimo odmah Kad tu je to? nego... Yes. Ja inače vozim od benzinske do benzinske, pa sam tak ne vikal, ne? Ali imamo ovdje servisera. Pa mi je previsoko, pa mi je prenisko, pa ne mogu brzinu da ubacim. Da, Da. lako tebi kad se voziš na svom. A šta ti nosiš karnister, bog ti jadan? Zato jer inače ti se ja vozim, To je za ulje, za KLV-a.
To je maslinovo da imamo za tebe. Je. Ne, fakat Zake je karnistar. Sa benzinom. Gle, kad ne moralo ovaj jadni Toni one flašice nosit okolo. A ne, ali nema, mi ne idemo nikam gdje nema benzinske, stari moj. Pa kaj me briga? Nemoj da ti treba, nemoj da ti treba. Neće. Hoćete iti napred ili je okej to? Hoćete iti napred ili je okej to? Okej. Ako hoćete ne zajedno. A sve super. Ako hoćete biti, pardon. Hvala. Imate možda iza bolje za snimanje, morate se stvoriti da ovo učite i to, ne? Da, ma dobro je i vožnja mi je lagana, vi preblizu vozite svi. Ja volim malo više prostora. Star sam, oni su mi rekli. Svako vozi po svoje, ne tako da... Nemoj mi govoriti svi. Treba mi još malo da se... Da se prilagodi. Bilo, dan dva još pa bude okej. Ne čujem ništa, imam čepove u uštima. Sad ćemo, hej. Benzinska. Dobro. Ova šuza, ovo ja mislim ti jedan ovaj sam... Neće to niđe, dobro je to. Dobro. Ovdje na ovom se drži. Dobro. A mi štorba, neće štorba. Ne. Kako su to glupo napravili? Već po 7. put šarafi. Isti šaraf. Isti šaraf. Pa mu je visoko, pa mu je nisko, pa neće u prvu, pa hoće, pa neće, pa smo ga digli, pa smo ga spustili. Pa sad je dobro ali malo visoko, a sad ne valja, sad neće u prvu. Pa smo stali da malo pomaknemo, ali i dalje neće u prvu. I sad šta će biti sad Toni, ha? Neće u prvu ponovo, sigurno. Da si ga ostavio kak je bilo, samo bi si je i vozio. Joj. Čekaj da probam, sad ću ti reći. Sad je okej, valjda će ostati okej.
I šta da vam kažem kad i sami vidite? Iskreno govoreći, ovdje ništa nije bilo po mom guštu. Pokušavam se prilagoditi i cesti, i uvjetima grupe, i motoru. To ono što me najviše brine, motor mi je dan nepodešen. Ovjes je tvrd kao kamen, a mjenjač ne mogu da podesim po mom guštu. Jednostavno vozim se u grču, nisam uopće opušten. Ako me pratite od prije, onda znate da ja ne vozim više od 200-250 km dnevno ako nije baš neophodno. Često stajem, uzimam odmore i brinem se o audiovizualnom materijalu da snimke budu korektne. A momentalno mi je sve to poprilično nemoguće jer grupa ima zadani cilj, a Slavko nas vuče ko da se radi o životu ili smrti. Namjera nam je što je brže moguće proletiti kroz Mađarsku i Rumunjsku da bi mogli uživati u čarima Moldavije. I mada su momci svježi jer je tek započeo njihov godišnji odmor, imajte na umu da se ja već mjesec dana vozim po vrućinama Afrike i Europe. Ako je stvarno istina da se po jutru dan poznaje, ne znam šta mogu očekivati od ovog putovanja. No kad sam već tu, pokušat ću uživati najviše što mogu. Ljudi moji, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi ovog nevjerojatnog novog serijala zvanog Moldavija, eho prošlih vremena. Veliki pozdrav za sve vas, Bog.